abana kuma bana ala ka ni sawa ka maiga amina era Senar ajaranye ka maiga kwa ajarani ko sebe abana sigatala na ya fiyo ngo minye awai ka don an ashimi to amana mi dabo obije ibe faga sira bla de sira bla ay yasimiye Mamadou Sebalamini to chairman de bauna wallahi an to ka cha ati ko de ka ba ato ka cha sigatala de wala Hashimidu Asimu awo namu gele dro Hashimidu Asimi ndo neto namu gele ko de aram to gele ko Musa bashi de kuma na ga tada mi ta mi kuma na mi fasirita minya awai ka do assurance sina ambe korofuka wali mando onego ko awai ka do Yusuf maka maiga ta ko mobile asire minya awai ka do aka kawye noyala assurance sina agence Medina société de bibulo daga bana mobile baw de bibulo yoro be ni be feka lafiya soro senar nyini agence Medina wallahi ngoro kefi ko sobe sugunu ngura era la minye pièce ferrero ko sobe senar bi ndo ambita angata kuna funi ambe aketo nyinike limana ofede sabu amvana duna kuna amadu ni bere amadu ni bere amesekata awo l'indépendant ambition ni sikaka ninye shoni sigi l'indépendant ka ndo minya awai ka do sommet belebele no be sommet extraordinaire na ba kofo na be CEDEAO sommet na bo kofo ka kunganga ke bidoina kibere o be ka didi chugo mina ajirala ka fo ndiba do ya jirana ka fo ko amabo siratikela minye sommet extraordinaire mimbe na kunganga ke bi kuma na kan chugo mi an fana be kuma kanti bike akara kerengeren ni yala kuna funi mingumbe na bi cari abi talike maliko dika o de siratikela ngembe ka wele bla cheba manno be ashimi ko ita kufo ashimi ya fuye ko akanyiti ale ka tali we ka don no CEDEAO ka ko glu nimbe odila ja amake folo masirike ba ko akuni jetemene ke baye ka fo minyi we ka do mi awele la o dugusaje CEDEAO mo yo wele da maminga obe ashimi go ita kufo ashimi go ita ke ka do ayajira ka fo ko ale tinasika yekene ngonna ne ale ashimi no fe kodo bi awai ka do shuba ye barake babu ye bara chamange no bi se ka to ale no bi nyoye ale bi to aka palela visio conference wati minani malik ngango kuma no nana no bi fe ka ale nyini ga yelma na ale ka nga fenfo ale no fo uye awai ka do par visio conference ako de strategela ni ngomi vle ne eniya jetemine ale na kera kefenye ako ne bina ke ka soro awai ka do dugule ashimi minya awai ka do ale tina yekene ko na Musa Sayon Gamara ajira ka fo ko ni ngoyi awai ka do letri do letri mi mbora ministre so mi na be affaire étrangère coopération internationale nabo kufo ya jira ka fo ko awai ka don ashimi ko ni nison gwale ba jiru ka fo ko na sika yekene ngonnana ko kene mimbe no sommet extraordinaire na bi talike ulu yere ka chef de gouvernement ani awai ka do jamana nyamo no kanga ke bidoina no kolo klimu ga ani duru na beke akara transition nyama ba awai ka do aya sisina minga akwa ale ko ni buka blala sabu ale yere CEDEAO maye okumana ale buka blala hali no ya le gwen ka bo CEDEAO la ni ala sona ma ni malik ngango kumado no sera ma no bi fe ale ka fenvo ale be labon sabati min ye visio conference ye o ko turu nywana ni ala ka je abito yam akanga min vu ya abofu ni nyingali min bubulo abu jabe fasirike ba ko akuni je temneke min ye delegation la hawtani dobe o de kunganga ta mali tokola ya ka sikata awai ka do kene ngonnana min bi se ka to ashimi bi se ka no robla chu ni ngo yimbela jele tibitaba abika ke do kungele do kungele min kofe min ya awai kado Goodluck Jonathan kumbe aunga jamana ngonna na Goodluck Jonathan nana awai kado transition nofe aklina ni mirna min kumbala uti dore CEDEAO kala nyinu CEDEAO ya jira ka fo kala taw ulu bode nofe ka ke tilela ye sharia sumba obiseka sizi chugumi bara obiseka damine chugumi ko CEDEAO ka olla nyini o min flene ni uyoke CEDEAO nana ni min ode ka fo ko kalo tanifla bode di Mali transition ma akaseka bara ke o sangele kana suro awai kado Mali transition anguye sanduru min fo am campusé kana se kalo klimuga kalo muga ani nani fo kana ze uma ndo de stratégie minya awai kado ko nyira ko ni mabi yere nyinga sa transition o kuma CEDEAO be feka Mali de d'Afrique taru be feka gela de se Mali ma note e minya awai kado nyangini bere dalembe angun sanduru fora anana ko shi sanflala do ye sanza banyini do yere be uluma kuma fiyo ado be ulu ye coup d'état ke awba ko lu bere do be tamana nyove hadi bi do be minya mandai ya ke sabai ka jamana nyamawi daw ma nyewili olu nofe aw bina nyewili an nofe muna kuma ngoni akacha ko so nga fasirika ba no ye awai ka do Musa Sayon Gamara ko ni jetemene ke baye ka fo ni ngoyi mbebe ka ke watila wati mina awai ka do minye awa jamana nyamaw no be transition mo ko fo ulu ko ni ka wuli ka jo awai ka do kadri do be do je gulu doy ulu wulle mbu nofe ka fo kutina ula kudo ni watila ba no ulu temena ba kadri yere ko be kalo kono do ko bodi di sa minye bara bu se ka ke chugo min
ni tradition kura ko se ka sigi cogo min an bɛna da don fana na fasiri wɛrɛ la ka walawala nka min ko ne ko in bɛɛ lajɛlen a n'a kunjɛ yɔrɔ ye o de k'a fɔ min ye Asimi ye u ye wele min bila ma a ko a tɛ taa bi a tɛ taa sini n'u b'a a fɛ u ka video conference a banna walima u yɛrɛ kana a banna kosɛbɛ cɛw u yɛrɛ kana kabako yɛrɛ tɛ yan maa minnu b'a la ko Asimi siranna a y'a don ta a y'a bɔ ta ne yɛrɛ sanctionné don fɔlɔ bere bɛn kun aw bɛna ne nɔfɛ de wa aw bɛ fɛ ne ka taa ni ne ko n tɛ ka taa ni n ye n ka maa bila ka taa fana o fana a ma ban wa ko fo n yɛrɛ subaya kun ye mun ye fo n yɛrɛ jagoya ayiwa ala k'an ni sababa bɛɛ Musa Sango Kamara n'i y'a ka fasiren dɔgɔ i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a diyara n ye a bɛna ta n k'i ma n ko mun ye Kangoma ale tɛ nɔrɔ dɔnkili la ten gansan abada mun ye Fatiri ye Suwade Bamako n bɛ bɔ ni a ye mun ye Umaru Angoyiba Angoyiba a kumara a ko mun ye sommet belebele da Akarakaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka président n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a kun yira la k'a fɔ ko ale ka taa mun ye sommet in na nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya laban minnu n'olu dira kunun mun ye délégation dɔ kɔni kun bɛna wuli ni k'i kunda mun ye Akara kan o délégation mun na a bɛna taa mun ye jamana faama ni ka taa ale nɔna bila nka mun ye o délégation ye ɲɛma a yira k'a fɔ tuguni ko fana ka taali ko a bɔra dɔgɔ kosɛbɛ a bɔra a ma yɛrɛ sa kɛ a bɔra ba pewu kuma ka ɲi kosɛbɛ Fatirika b'a ka fɔla mun ye Umaru Angoyiba a ko mun ye an ka jamana gouvernement u ye jaabili kɛ mun ye mars kalo tile 24 kunun ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ye invitation mun k'a bila ka na di Asimi ma mun ye u ye jaabili kɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye invitation ye ko siga t'a la an ka jamana faama ko a tɛna ye a kɛnɛ kan dɛ nka Fatirika b'a mun ye Umaru Angoyiba ye a ko kabini waati mun na invitation ye ko a ci sera Asimi ma maliden caman kɔni kun bɛ k'i sigi k'i ɲininka ɲininkali caman malidenw bɛ k'u yɛrɛ la Asimi bɛna taa wa Asimi ko a tɛna taa wa ka siratigɛ la ko kunnafoni yira ko a nana bin tɛ cayi a yira k'a fɔ ko mun ye Asimi ɲɛma ko a tɛna taa taali na koyi nka maa mun n'o bɛna taa ka taa Mali jɔyɔrɔ fa taama in na o de ye mun ye Ablaye Diop Ablaye Diop ko ale ni délégation belebele délégation na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gouvernement ka kumalasila n'ale yɛrɛ fana ye ministre ye n'o de ye Ablaye Mayiga Ablaye Mayiga ale fana kun bɛna ye taama in na fo ka taa fara mun ye monsieur Ibrahim Ikasa Mayiga n'ale ye refondation ministre ye ale fana kun bɛna ye taama in na fo ka taa fara mun ye madame Fatoumata Sekou Diko ale ye ministre délégué mun ye premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛla la jamana kun bɛna ni maa 4 ne bila ka taa mun ye Asimi Goyita ka taa ale nɔna bila mun ye Akarakaw fɛ yen nka kibaruyaw fana sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye o taali ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ dɛ mun ye Fatirika ba Umaru Angoyiba a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana gouvernement u kɔni ma danganiya di mun ye Asimi kɔni k'a bali ka taa taali na nka ko siga t'a la mun ye farati ko caman ko kun bɛ ko in kɔnɔna la o siratigɛ la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya ko o bɛ aw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ wa mun ye gɛlɛya in yɛrɛ maa mun kɛlen bɛ ka a ko tɔ sinsin ɛsike t'a la ko o ye Faransi ye ko o siratigɛ de la ko mun ye Asimi ka taali baliya mun ye Akarakaw fɛ yen a yɛrɛ ka lakana k'an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ o siratigɛ de la mun ye Fatirika ba a y'a yira k'a fɔ ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransɛw ka général dɔ bɛ yen n'o de Henri Pinard Legri Henri Pinard Legri ale ye Faransi général ba ye ale y'a yira k'a fɔ mun ye ko labɛn caman de bɛ sen na projet caman de bɛ sen na mun ye nanzara fɛ walasa mun ye ka Asimi Goyita ɲɛma ni ka a ninkɛnɛ ka a karaba Fatirika ba ka fɔ la a ko mun ye o général ye n'a bɛ général français Henri Pinard Legri ko fɔ ale ni kunnafoni di ala tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 o kan a y'a yira fɛnɛ ko maa de bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔna la yan ko n'o bɛ hakilinata ta Mali dirigeant fɛn fɛn de bɛ yen ɲɛma ni général y'a yira k'a fɔ ko labɛnw bɛ sen na ka a bɛɛ lajɛlen ko o daji nafolo kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la k'u bɛ daji subhanallah a y'a fɔ général ye nin fɔ a ma mɛn dɛ ko projet bɛ sen kan Asimi Goyita maa de bɛ jamana in kɔnɔ a fɔra dɛ c'est vrai a y'a fɔ bon an kɔni y'an ka position yɛrɛ yan koyi a banna Asimi kana taa dɔrɔn a bɔra a ɲɛna ne yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn ye an man ka taa o ne ma yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn ye an kana encourager a ka taa parce que farafinna filɛ nin hali bi an ma jo quoi an ma jo dɛ an kan ka jo cogo min an ma jo n'an kun jora tubabuw y'an ka cɛfarinw caman bɔnɛ u nin na a kɛra ka gɛlɛya se a caman ma kosɛbɛ ɲankuma kun b'a sɔrɔ an wulila mais u b'o kɛ anw bɛ to san o san a saya san 5 ye nin ye a saya san 6 ye nin ye karisa sara an bɛ hakili jigin kɛ ka ɲɛsin a ma minnu kan ka kɛ olu tɛ kɛ ko martyr donc janto n yɛrɛ la a kɔrɔcogo ka ɲi n dɔgɔ o kɔrɔcogo ka ɲi kosɛbɛ o kɔrɔcogo ka ɲi wallahi n'a yɛrɛ ko k'a tɛ taa ɲɛma ko nka k'a bɛ maa bila ka taa a nɔna bila a banna
no obeka gelama video conference be ana be kuma sadiri nunu o bela ko abada sadiri fabe yini ka wuli wulade quoi wallahi de alay est ce que ba do anga na nyogo ndegende wallahi mali dronte fem benala ci farafin dugu ba dende be minu wulila ku jo akira ka kuma fam befe ko ashimi karata osobe farafina dugu chaman ba de minu mo haklina ko ashimi karata ka kana tada wa ashimi flebe abe chesiri minani ndo anya demewo amma demewo ashimi to do na tarukula akira aduna la de abeka keso wi chefaru mbeka chade wallahi abeka keso wi chama mbeka faria de chama kumbugle no buku kumbo ndo misali mbo dima minya aweka do musa sayon kamara hali bi lende panda alekuma mbe akumana ayajira kafo minya aweka do lende panda ko so maina ambargo mimbe no kemba ka jagu ya pempe aunga ba mali baka ni mfinya bora mini finya duma ala be sekula ala kam masaya ayo do irani yeso ndo de siratika la minya kabri janvier kalo kle kono do temene dans 2022 ndo minya ni pempe no be ambargo ko fo be mali dala o de kama minya cour de justice mimbe na be UEMOA tokola no CEDEAO ni UEMOA uru de gelata kanyishi auma si UEMOA o yen nafolo ko sira yere o de siratika la ndo minya awai kado wulika jokera ka kiri bulumba mimbe na be UEMOA tokola ko ko ayi ko nyangini min dambe malika ko ka nyangini boy jona tabarikala tare gerente min dalembe anka gerente min sirlembe kanyeshi auma janfa jugo waru soro o ka boy de ko ka wuli ka boy awo ko ka boy abana ndo miya musa sayon kamara kumana akoni jatemineke some belebele mimbe ne abesede o tokola some ko fo ngunganga ke na kanga ke akara onye korola la minye kuru mimbe na be kuru de justice de l'UEMOA na ba kufo ale wulika joke kunu awai kado kalo klimuga ani nani ka ya maria di mara min gorona na nyangini mimbe no tambe kanyeshi mali magerente min dambe anka wari ko ere sila fenni awai kado onye shine be UEMOA ka wari ko sirama kadi auma ndo minye awai kado kwa abara bela jele akadabla peu minye awai kado anga wari ane minga ka ka di auma ni be nyebla ko de yelsa mim se ka to ay gela min se auma ko kanga mim vara sara o kanya fo akoko de justice mim be na be awai kado UEMOA kuna ale ko ni kunu ay jabi ayo boko bi sabu min anga ba mali ba anwi kritikila do faranya ma minum be nu hakli juru chani ne do nu kala ne do ko wala hali nu tishura abcd bi bo awai kado nu fe do awai kado sharia yo do ko do nakari ni ula kunu ka boss no wala bisinga fieto article 5 ni ado be nu taluna ubinto ubisinga foko vi la constitution do be ni ndo ni nu tura kumana ubisinga uwada fieti hali no ya sore nu be kuma werela ikado o sereti la maminu be lu de farala nyanga kalo klita ani duru no e février kalo ndo ka minye mali akadoshi ko tabala ka tajira awai kado ula afu nyina awye minge ni ngoyenye minya awai kado akoni ya taw dusufe no te awere ba don ye saria de saria ni bora kono akanga jirila ka foki bora kono o kuma na sa minye ni ngo bela jile minye CEDEAO wonde wulika joke sabu kalo tani shegi uyaye ka foko temena transition te ka seka awai kado kala taw organiser o fleka nyingini ta nyingini minte saria kono nya fanshife ka nyeshi aunga ba mali bama CEDEAO ye forojeru datugo UEMOA yanga wari bundum be datugo hali wari mimbe na bi di auma anga seka anga jamana labara nai UEMOA ya datugo ambi seka awai kado deme soro ka bo fangura fe awari be jigi kondo binu ngono UEMOA ya be datugo ndoko ko ingera gele awai kado ye gela kodai wode sera tikala minya aunga ni ma hakli juru chani ne metri ye wuli metri u chama u farle nywanga ye wuli ka joke awai kado ka 7 day lado 7 day njabi abora kunu ndirke ni be hakli jigi nga metri dola est-ce que metri Demba Traoré metri Demba yerdi kosobe abelbele abe saria do nura FM ba kama gorode awo abe saria do ne anga avocado metri anga fuli bi kosobe metri mainde eski metri Demba saria di kanga fuli bi wallahi ndo o de sira tikela ako mali eta jongo ala minya awai kado metre awai kado Badou Assey Touré ale de kumbe ale avocat woro o de tendem bi nywanga ulu wulika joke minya finifima wi ado ujo UEMOA nyekoro ndo minya awai kado saria kanga tenden chugumi yo walanda minta so ye nafulo mindu la kaseka walange uyo beda kene kan tai ka jira ka fo jongo ala ulu hakli juru chane de sigata la de ay ngo nyama ala anga chorba en to ko flega bongo min gumene sigi Alpha Omar nunga wati do ajmene do considérant que les élections se sont déroulées à Mopti dans des conditions à la
Cɛ hakili b'a la baba i hakili b'a la wa mun kɛra walayi a tɔgɔ de bɔra n bolo cɛkɔrɔba in tun tɛ wasabulon kɔnɔ kɔsani na wasabulon tɛ dɛ a tun bɛ fɛn de don tɛ cour suprême de don jumɛn de don de ou bien tribunal administratif wa jumɛn de don de a tun bɛ ala Mali ye kiiri ale de tun tɛ haute cour kunna est ce que ale de don ayiwa ale tɛ o tɛ o o ɲa ye nin fana ye cɛkɔrɔba wɛrɛ de ye o considérant que des manifestations se sont déroulées dans la périphérie de ala a ye maa dɔ bɛ sɔrɔ min hakili lajigin a la sisan kana siga wallahi maa dɔ bɛ sɔrɔ sisan ɲɛmaa mun hakili lajigin a la ala ye hakili jigin a la sa a ye Demba Jalo tɛ sa Demba fana tɛ o ayi cɛ tɔgɔ filɛ bɔ n kɔnɔ sa ayiwa a y'a tɔgɔ ɲini ka di yan n dɔgɔ a m'a kɛ cogo cogo an ka kiiritigɛlamaw kɔni an ye disibaw caman de sɔrɔ o tuma cour min bɛ yen n'a bɛ cour de justice ko fɔ n'o bɛ UEMOA kunna olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala Mali kiiritigɛlamaw aw ye maa minnu ta k'u bila nin baara in na u b'a dɔn k'a dɔn nakari u ye min fɔ u y'u sinsin aw i ka dɔn fɛn min kan sariya min kan wulibali don a tɛ wuli Ali Nuhu Jalo tɛ sa Ali Nuhu Jalo tun bɛ assemblée de kunna o ye assemblée fɛn ye ayi alu tɛ o ale tɛ Ali Nuhu Jalo tɛ voilà a ko aw ye min fɔ na siga t'a la dɛ aw y'u kɔsɛmɛ sariyasu minnu na an'u ye hakilina minnu ta ka bɔ ka bin siga yɛrɛ t'a la wulibali don dɛ a tɛ wuli o tuma anw fana bɛ min fɔ kiiri de don anw bɛ sariya de fɔ sariya y'a jira k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn nin baara in kɛra cogo min ani sababa bɛnnen tɛ o tuma min ye aw ye k'a dɔn ka tɛgɛ da kɛ Mali ka nafolo kan k'o tɛ bɔ bilen ala kana aw ci a y'a tɛgɛ bɔ a kan k'u kana kɛ dɛ a y'a wuli ka bɔ yen voilà k'u ka wuli ka bɔ yen pewu a y'a wuli ka bɔ yen a banna siga t'a la k'aw wuli o tuma an bɛ dugawu kɛ min ye aw ye k'a dɔn hali bi ala ka dɛmɛ kɛ min ye Mali ye aw ye k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ sa CEDEAO UEMOA min ye aw ye k'a dɔn ka ko ninnu a ko nɔgɔyara aw ye k'a dɔn a bɛna wuli a ti mɛn maa minnu bɛ yen minnu b'a fɔ ko a ti mɛn ko a ti wuli a don ta bɔ ta a bɛ wuli ko sariya su n dɔgɔ sariya ta kun de y'a ka appliquer hali n'a ye sariya ye san 20 de kɛ a bɛ appliquer wa n'a kɔlɔlɔw bɛ da o kan o nafa ye min ye o k'u teliya k'a baara kɛ o de da ka d'u la ala ka ni sababa ye Fasiri filɛ MSC l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye mun ye Suwade Bamako ne bɛ ale sama kura ye ka gɛrɛ n na Suwade Bamako n'i ye ale sama mun ye El Hadji Mahamadu Gaba a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye Sumelu Buboyi Mayiga ɲɛma ale ka fatulu taabolo la a ka parti min bɛ n'o de ye ASMA CFP k'o kuma na mun ye IRD fo ka taa fara mun ye RPM kan kɔlɔlɔ mun n'o jiginna ni parti fila kan ko mun ye ASMA ko kɔlɔlɔ in ko a bɛna se a fɛnɛ ma tuguni wa Fatigiba ka fɔ la mun ye El Hadji Mahamadu Gaba a ko a dogolen tɛ maa si la ko a bɛ nin kana san 30 o bɔ mun ye an ka jamana politiki a ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko a ɲaaminen don fo k'a fɔ ko a ɲaaminen don mun ye a ko dubidibi ka ca kosɛbɛ wa mun ye fɛn caman ba a kɔnɔna la ɲɛma olu faamuyali ko o ka gɛlɛn k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka parti politigiw maa mun de mana kɛ père fondateur ye maa mun de mana parti ni ka a sigi sen kan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko o de bɛ parti musaka ko bɛɛ lajɛlen ko o bɔ n'o ko ku parti kɔnɔna la ni maa mun ko bananku ɲɛma i bɛ t'i ta ɲɛfɔ kɛnɛ ma o sabu kɛ mun ye parti ko a sɛbɛnnen bɛ o de la wa parti ko o de ye a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔbaa ye o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka parti caman ɲɛma mun ye na a ɲɛmaw kɔni sara ka ban siga t'a la mun ye parti ninnu gɛlɛya bɛ don a kɔnɔna la koyi Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ an ka segin kɔ dɔɔni a ko mun ye juillet kalo tile 21 san 2000 ani san 7 n'o bɛ 2007 ko fɔ Bamako kɔnɔna la mun ye Mahamadu Lamini Tarawele ɲɛma ale tɛ maa dogolen Malidenw na a ka parti mun tun bɛ an ko mun ma ko Miriya kabi Mohamed Lamini na ale sara ɲɛma Miriya ko yɛrɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn Miriya bɛ sanfɛ wa Miriya bɛ duguma wa ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko maa ci tɛ Ala ye ka a dɔn o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko hali décembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2000 ani san 20 i bɛ na ye k'a fɔ mun ye Sumelu Sise Sumayila Sise ale ye IRD ale ye o père fondateur ye IRD nafolo o nafolo tun bɛ don a da fɛ ɲɛma a bɛɛ lajɛlen de tun bɛ bɔ Sumayila Sise kɔnɔ o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye masa ka wele sera o ma
nyama o ta tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye janvier kalo tile 16 san 2000 ani san 22 Laji Burama i bɛ ka ko masa fana ka wele ko o sera ale ma a ko mun ye Sumaworo Boye Mayiga ye o fana welelen filɛ masa Alahu Taala fɛ nin ye mars kalo tile 22 tɛmɛnen nka ko ɲininkali de bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mamadu Lamini Tarawele ale ka miiriya o kɛra c'est tout c'est fini a ko mun ye Soumaïla Cissé o ka parti mun bɛ yen n'o de IRD ɲɛma o taabolo bɛ cogo min na bi o dogolen tɛ maliden si la a ko n'o bɔra yen mun ye RPM ɲɛma olu yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn wele kiri bunakun kɛnɛ kan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o sabu kɛ mun ye Laji Burama ale fana fatura Fatigiba ka fɔ la a ko nin ko in kɔni ɲɛma k'a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya parti politique yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko a ko dibi ka ca kosɛbɛ parti politique ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko caman de ba a kɔnɔna la malidenw to o si faamu nka mun ye Sumaworo mun n'ale talen filɛ nin Sumaworo Boye Mayiga ale mun fatulen filɛ nin a ka parti n'o bɛ ASMA CFP ko fɔ kɔlɔlɔ min ye IRD sɔrɔ kɔlɔlɔ min ye RPM sɔrɔ k'a bɔgɔkolonci ni k'a filenkolonci o kɔlɔlɔ kelen ko a bɛna jigin ASMA CFP kan wa kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako kɔnɔ Elhaji Mamadu Kaba ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ma ɲɛna n tɔgɔ min ye awa i k'a dɔn kana jiginna koyi n bɛ k'a ɲɛɲini de o mun ɲɛni a ka cɛkɔrɔba ye n ka cɛkɔrɔba in de tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nka a bɛ ɲɛ a tɔgɔ bɛ sɔrɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se awa i k'a dɔn fasiri Y Dunbiya Y Dunbiya n b'ale ka fasiri n b'o ta Y Dunbiya a kuma bɛɛ arajo ye Nura FM 94.4 komi murumuru 5 a ko awa i k'a dɔn transition kura e ko an sigilen tɛ k'o kɔnɔ sa wa transition kura in kɔnɔli min ye awa i k'a dɔn maa minnu b'a kuma na sugukan don wa tiɲɛ don wa an b'a kɛ fɛn o fɛn min ye dɔn b'a awa i k'a dɔn o ye masa Alahu ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ don min bɛ yen n'o fɔra awa i k'a dɔn a sera ye bi do juma bi juma doya bay awa ka do ka do labay ina fo ma minnu be n'olu bi wele ko kadiri u ka do laba awa ka do ko ye biye a ko ni jateminɛ kɛ bila min be ni awa ka do autorité min be n'a bɛ transition ko fɔ olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bila awa ka do n'a ma ɲɛ k'a fɔ o t'u ni dugana fɛn ye a ma tɛmɛ o ji mi sira fɛ kadiri min be n'a bɛ cadre d'échange des partis et regroupement politique du Mali n'a b'o pour une transition réussie n'a b'o ko fɔ awa ka do olu kɔni aw bila la senga o de siratigɛ la u ko bido juma kalo tile 25 san 2022 transition kura hakilina kura mirina kura mali kura sabu min ye nin ko bɛɛ ye ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn a kuma kɔni a cayalen don kosɛbɛ o y'a jira o de la k'a fɔ ko min ye baara ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka kɛ cogo min k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a mɛ o nisɔndiya cogo si la o kumana u ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye conseil national de la transition n'o bɛ CNT ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kadiri maaw ko ko o kura o de bɛna sigi gouvernement kura i k'a dɔn o de bɛna sigi wa gouvernement kura in sigili min ye premier ministre min bɛ anw kunna o tɛ koyi premier ministre min kunkilenna dɔnnen tɛ min tɛ foyi den kelen na o de bɛ ɲini awa i k'a dɔn kana sigi wa n'a dun ma kɛ ten n'a ma kɛ olu sagona ko ye sariya ye fɛn o fɛn min fɔ min bɛ Mali sariya sunba kɔnɔ o y'u sinsin a kan dɛ constitution ye min laɲini n ka tɛ o bɛ boli cogo min olu bɛ tɛmɛ n'o sira ye u kana kɛ dɛ u ka sabali ayiwa ɲɛma u ka sabali kadiri ko yɛrɛ bɛ senna bilen nin ya a bɛ senna kɛ maa caman bɔra a kɔnɔ n dɔgɔ a bɛ senna sa a bɛ senna kadiri ko bɛ senna a bɛ senna kama disiba caman y'i sela ka bɔ a kɔnɔ a bɛ senna dɛ a bɛ senna ndɔgɔ disiba caman y'i sela ka bɔ a kɔnɔ a kɛra a ko min ye communiqué min bɛ yen ni a bɔra cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie n'a bɔra o yɔrɔ fɛn caman bɛ yen u y'u sinsin bere kɛ min ye ka se ka awa i k'a dɔn nin communiqué in da sabu olu hakilina ye min ye a ko Mali kura awa i k'a dɔn o ti kɛ propagande ye a ti kɛ yɛrɛjiraba ye a ko Mali kura a ko olu kɔni bolo kalo 8 min ye awa i k'a dɔn anw ka jamana u sera ka min kɛ armée min ma kɛ san 30 kɔnɔ k'o k'o ɲɛfɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali kura yalima logements sociaux o ka di yɛrɛsagokɛ la ka kɛ awa i k'a dɔn cogo min ka d'u ye o de don wa a ko Mali kura min ye recrutement ye k'o kɛ kanam na awa i k'a dɔn sira juguw fɛ a ko de ye Mali kura ye wa a ko Mali kura min ye anw ka jamana ye k'a da lɛfɛ kɔnɔ ɲangini bere ka da kun fan bɛɛ fɛ k'o de ye Mali kura ye wa a ko ka se ka nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye ka se ka fanga tɔnɔmi ka bila u kelen gama kɔrɔ k'a kɛ u yɛrɛ ta ye kadiri ko a ko Mali kura awa i k'a dɔn k'an sɔbɔ jamana wɛrɛw la k'an kɛ kɛrɛfɛden ye a ko Mali kura ye o de ye wa kadiri maaw kɛn bɛ ka ninnu damaw de fara ɲɔgɔn kan n dɔgɔ k'a kɛ u ka kɛlɛkɛ bere ye o y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn cadre d'échange min filɛ nin ni an b'a kuma na a ko awa i k'a dɔn olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sabu min ye awa i k'a dɔn jamana ɲɛma a dɛsɛn bɛ ka waati jɔnjɔn di waati min na awa i k'a dɔn kalata minnu kan ka kɛ ani baaraw kan ka kɛ cogo min u ka tɛmɛ o sira fɛ o y'a jira k'a fɔ
CNT min sigilen don o kɔni o tɛ ka jamana ɲɛmaa wele o tɛ ka gouvernement maa wele sabu jamana bɛ taabolo min kan ani gɛlɛya min bɛ anw da la CNT min sigilen don a tɛ ka foyi den kelen kɛ ka bɛn o sira ma gouvernement a dun y'a yira diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko ale dɛsɛra a tɛ se ko la min ye jamana in marali o tɛ u kungilenna ko ye kelen min ye awɔ i ka dɔn politique ko sira fɛ u tɛ se jamana ladonko ɲuman o sira fɛ u tɛ se min ye sɔrɔ sira u tɛ se hadamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman i ka dɔn k'a fɔ ko min ye anw ka jamana marabaaw ye bi k'u tɛ se kama kadiri kɔni ko dɔwɛrɛ tɛ koyi kalo tile 25 n'o bɛ mars kalo ko fɔ san 2022 i ka dɔn k'a fɔ dugu maa jɛ ka ban i ka dɔn transition kura o de bɛ anw kunna dɛ sabu o ye transition o y'o bannen pewu a ko conseil national de transition o kura bɛ sigi mali gouvernement o kura bɛ sigi premier ministre kura o de bɛ ɲini awɔ i ka dɔn ne ka sigi min tɛ parti si la min tɛ kan si la min tɛ maa si ka ciden munna jɔn bɛna kɛ président ye sa o Asimi tɛna to yen Asimi kɔni bɛ to yen o marifatigi sɛbɛn dɔɔnin don koyi n b'o f'i ye dɛ lakibaru o m'a sigi wa bon a kɔni bɛ sa o n terikɛ Fasirikaba ko a k'u ye nin laɲiniw ni nin hakilinaw u y'olu de di koyi wa kadiri maaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ faute de satisfaction olu ye laɲini min kɛ n'o ma ɲɛ sɔrɔ min ye kadiri a bɛ ka dɔn k'u na wuli ka jɔ kɛ u kan ka baara o baara min boloda sariya sira fɛ yalisa u ka hakɛ ye min ye u ka se k'o sɔrɔ k'u n'o boloda min ye awɔ ka dɔn k'olu bɛ don minɛ ko bi kadiri awɔ ka dɔn n'o kadiri a ye wele bila jamana maa minnu bɛ n'o ye force vive ye n'o ye jamanaden dɔw ye minnu bɛ jamana in kɔnɔ force vive n'o ye jamana a bɛ fɔ cogo di a fɛngɛ yɛrɛ a terme yɛrɛ bɔra kɔnɔ u y'olu wele min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn bɛɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ kalo tile 25 n'o ye bi ye ka se k'a lajɛ min ye awɔ i ka dɔn transition min bɛ anw kunna a bɛ jɛngɛ min na olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a sira ka se k'a lakile mars kalo tile 25 ko ni situation n'a ma ɲɛnabɔ awɔ kadiri awɔ i ka dɔn ko wulitɔ don dɛ Fasiri filɛ Y Dunbiya indicateur de renouveau o ka bidon bɔli bonya b'a la n y'a bɔ a kɔnɔ ayiwa basi tɛ n dɔgɔ ayiwa ne kɔni y'a bɔ a kɔnɔ k'a d'i ma awɔ dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da kɔnɔ siga t'a la dɛ dɛgɛ sisi a bɛ bɔ karatɔ da kɔnɔ ayiwa jumɛn de y'i ta ye maa mun bɛ ne yɛrɛ yira k'a fɔ i y'a premier ministre ye an t'a sigi k'o lajɛ ayiwa a kɔni minɛliw bɛ sen na o dɔ ka bɔ dɔ ka bɔ ala walayi jamana in ka di a ka di kojugu ka di koyi Mali ka di dɛ kosɛbɛ ɲɛma hali bi an ma yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na bisimila 94 tomi murumuru 5 kosɛbɛ an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Kuɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kosɛbɛ indicateur du renouveau ne bɛ ale sama ka gɛrɛ na mun ye DT ye a kumara hali bi mun ye Sumelu Buboye Mayiga ɲɛma ale ka fatulu o kuma la mun ye DT a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka marabaaw n'o bɛ autorité de la transition ko fɔ ɲɛma siga t'a la ko mun ye sangabon kɛnɛ kan ko u ma ye dɛ ko Sumelu Buboye Mayiga ɲɛma ko a suturali kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye transition marabaaw ko maa si ma ye u la Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye Buboye fatura tɛnɛn don i bɛna ye k'a fɔ ko kunun n'o bɛna alamisa don ma mars kalo tile 24 Sumelu Buboye Mayiga ɲɛma a ka suturali baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra a balimaw a sinjiw a teriw fɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka autoritéw ɲɛma k'u kɔni k'u ma ye mun ye sigi in kɔnɔna la mun ye sangabo in kɔni k'u ma ye a la Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye kunun alamisa don minnu bɛnna mars kalo tile 24 ma mun ye Sumelu Buboye Mayiga a teriw a balimaw a sigiɲɔgɔnw a furuɲɔgɔnw a n'a ka parti denw n'o bɛ Asima CEP ko fɔ ɲɛma siga t'a la mun ye Buboye u taara a dayɔrɔ laban u la nka Fatirikaba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ fɛn mun bɛ n'o ma tɛmɛ maaninfinw kɔni hakili fɛ cogo si la o de ye mun ye an ka autorité de la transition ɲɛma ko a maraba maa si ko o ma ye kɛnɛ in kɔni o kɔnɔ la Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye jamana premier ministre n'o bɛ docteur Sogɛl Kukala Mayiga ko fɔ siga t'a la an bɛ don min na comme bi ɲɛma ale yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ koyi ale bɛ taa mana mun ye IBK n'o bɛ Laji Burama ko fɔ ale ka fatuli kɔni ko o kuma fana ko o cayara kosɛbɛ nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Buboye Mayiga ko mun ye an marabaaw kɔni k'u ma ye a kɛnɛ kan dɛ siga t'a la ko u ma ye a kɛnɛ kan nka Fatirikaba ka fɔ la a ko fɛn mun fana bɛ ni maa bɛ se k'i jigi da o kan kosɛbɛ ne fɛn mun bɛ n'o bɛ se ka maaninfin kɔni k'a hakili juru cari kosɛbɛ o de ye mun ye Buboye a yɛrɛ fatura don mun na i bɛna ye k'a fɔ ko an ka ministre mun bɛ n'o de ministre
Ikasa Maïkaye n'ale de refondation ministre nyama ko ale tera ka beta tashi blake ka nyechi buwe somo ma ko munye uya ale sebakoro gen ka bo orola patrika ka fola akoko ode daluye ka ira ka fo ko munye gouvernement ma ko ma songa tamuye buwe afatul ka iro lawa ko iningali to mi ko abesigi patrika on nga fola ako ngunu kuma mun ko nimbe sena sigata la ka bina fo ko munye sufure munye buwe fure ale la jibrema fure nyama ko adonto ko maka keline na fon ngoni flani anya sabaka bo munye enigata dure nouveau ale kono dete ale sabaningala ibunya obala aywa ndo bara nyana ali bi amido oke minya aweka do ala ka ni sababe arajo enura fm bi kono do ani nani mi murumuru duru ulika joni chesiru ndo ka do lube ke fa befe elsa mi mi se ka to mo be kuna funi soro ma ke nya fa mi fe funi nyuma am se ka du ma chukumi o de kama amba nyinu fe halibi oku bambale tu ka arajo mandila minya aweka do filiti bankula nam filila kam blasira ndo ka do ka fo otike bashi sabu anyere ski kunyoyi nam ma blasirali nam me ba surati joni kunandi o ma bi do ke ala ka ni chaba be kabali ngoro ma bo idisi be kushu wati be ne ndoko ala ka farika wallahi ala ka farika ane atoyi ne wa che eski ndo sori brama kulubali sori ale kumana minya aweka do ndo ko ba be dugula bele minya kubdi monde amina do farigulo nyeneje o sirafe versimas foka farga shiche eske oru bi kadisa ala din din Yusufu ni mfai ndia ni mfai ngadi nyesa ala ba ba mali ay barabe kula Yusufu bara nyena kama tasika ubina tandula njila bi ambu de menni duwaye osobe ala ku beni here ndo minya awekado nye wati asira osobe l'air de la vérité asira sanga damaroni baraji mimbe no be coupe du monde baraji ko fo Qatar 2022 kutubu ballon d'ambafla o de be awni Qatar ni nyonje ala kele abike bi Mali ani Tunisie ndo minya away kado abike yoromi o ye stade du 28 mars flana kalo klemugwa ani konondo 29 mars abike Tunisie la hawla ay ama sababu flala Mali ni Tunisie ni minya sheba ya soro ni minga wuli ka job barka buena o bita coupe du monde kene ay amen ko bayan pe Qatar ame sabake ya ayame ko bayan pe ame sabade ke ya esgei ame sabake ya ne ko sonte dia ndo minya awekado fasiri keba ako match ale mimbe na be baraji ko fo baraji qualificatif mondial 2022 ni ala sonama bi juma doina abike aigle du Mali minya awekado no wulika joni chesru beke aigle de Carthage aflabe aigle kele Mali kele Carthage ulu de be kari nywa na bi awekado kila fanato ma dunga ba nga teremba mimbe na be wele ko stade du 28 mars abikado ka fo Mohamed Magasuba anaka chedo una wulika joke sanfe kele vlene sabu afla bela jelle segay sanfe kele minya awekado sebaya am bise ko soro awekado chugo mi akode kama ni jatemine ke machi ale baraji mimbe ni awekado Qatar 2022 nabo ko fo on samata segaw 17h pile 26 mars la ndo bara obina dabo akola nyini ti do wore koy aigle du Mali ka dashilike mim bise ka to am bise ka sanela soro chugo mi nanye sanela soro Mali kona minye Tunisie obike kalo klimgo ani konondo ambasiki ko fana awekado ulaje Mohamed Magasuba anaka chedo malien de ben nyomine ne do bi ka nyeshi ulu de ma akoni alaje andi mine do de andi mukunti dore minyi awekado Cameroon okan dusukashi minyi ansuro ni ambora kere ka te fu falaki dikado dusukashi obe faso deuna nga ango ni hakila ka foni wati mina samata sika nuka digi karamgo ukanga se ku chesiri yalsa an bise ka sebaya an bise ko soro fasiri ke ba ko akoni je temine ke aigle du Mali ngo ala minyi ko nya abitabulo minga
na Amari Traoré min ye capitaine ana janyogon ku ba don kosobe ako awayka do ulu ko ni kuma kan gelen dron de buda u ka qualifier kata coupe d'Afrique la mimbe awayka e coupe du monde na mimbe Qatar 2022 mimbo ko fo akulu bu sekono dongo beke mimbe se ka to ulu bi gaji yalsa min awayka do here mimbe ni soja mimbe muguri ani nyagari mimbe so ko di faso doma nu gayna ya kwa to obita négocier min ye Tunisie jamana abita négocier ako Tunisie équipe belebele adugulente machila akonga ulu yere fana matika u yere la walu yere fana ba do ko bi se ka ke koyi ndo Ablaye Jabi min away kado ale sabata sika u ka capitaine koroy ale fana nana koyi akolu ko ni be motiver le du ni ala sonama atina ke bashe ko na bi dese min ye kamale dobe no be nene dorgales nene dorgales tu abuya ayi chinois de do abe so ngake Marocain Marocain ambe maliko kuma de be yira ko to abudo e to amu foni to ko de balawa mo bi to la cheni ndo mi ngulu kanti ngulu ma clé fly be ama beke malla foka na ka karante national ta français ngulu kanti ateka jo français ki national ta ule yin ngali ken to abudo to ne balla o be bari yo mali laji to balla la de nena to be fa be fa musulama de ka do reflanga yoro o iduru kasi jamu sugu bebi agoyi ngache jamu yemi ye kana nyanyi yoro were de anya famu maliendu abana maldendo bura kana chudi atigara Maldendo abana awo Maldendo awo shinwadi Ami Touré ale yere fana away kado ale de kumbeka kono ale yere nana chede umbe dafale obe away kado makasuba naka mobulu okumana anzigele mbe ku kono Mali ni Tunisie ni akriba la janvier kalo kleta ani France en 2022 ngwe nywanzo akere kan Cameroun o keneka anye Tunisie nyeji bo kele ani kanangulu kado adonda albitri ifena albitri nyagamina do modi do fa ma ci blash ya chien sabadi albitri tambira adongo ni chiere la anga karamgo sira albitri la oku jija wa pitaka juguna o ka shala de albitri ma ci bla 85 aya bla ko flaki awa bana ka tambira tiri yela ko jugu ka yela la bi fana aw ko jija anga shala ala sonama minya away kado anye Tunisie chibula o ma bi do mi ne ko bi be ko ni son jaledu be sigi be ka away kado ndu kono supporteru ni away kado maminu balontan kanu ni minu ma balontan kan malien debe nyi yoro be nyebe ni ntola chila ndu la bi mi se ka to o be seba ya soro ndo tike ko ni asana ba ko marbatiga ko a dese away kado federation ni u de ba jekulu u obligé de ka fara nyanga ko ka tike wera uglan tuguni mi se ka to faso do be tike o soro nga ku jija ko na ta fengla mi bi terrain damateme ka teme terrain nombre kande akana ta ke kasara yi sabu awunga bi ka fogo wari be surala ni soja ko dandu o kuma ala kandi sabo bisa Aigle du Mali ambita kata 28 mars kata fatte amba fatte kanga sabata siko ko lu support Aigle du Mali abekati kosobe ala ala ka sebaya dama bi ala ka sebaya be soro ala ka sebaya dama ala ka sebaya dama sebaya be soro bi goyi sigata la da sama kasege Salifou Keita Domingo Bakoroba Touré Sadia Cissé Idrissa Poker Mamadou Keita Kapi olu ye danaya dauka aye wili jamana de no bauko voilà allez les aigles amba ko de angata Aigle du Mali. Youssoufou away kado les aigles du Mali be wele ne o de fiye sura FM hali na fora ko Mali tori ni ko war tori de be jouer ambuko siga tala de parce que maya inte away kado bolonta yer ma guerrier aw doron tede ni Mali be bo nya fon famina chebo ambe ki kitako hal ni Mali ton ni Niger ton de bina bo kata furo manger ambe bo Mali ton ofe o siga tala da siga kanimine kosobe jango de sabata siga
o cɛw an bɛ bɔ dɛ kosɛbɛ hali n'a fɔra ko Mali tungarankew u bɛ jouer contre France tungarankew an bɛ Mali de kɔ awɔ y'a mɛn o dɔ kɛ voilà a banna kosɛbɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yen bisimila an ka taa siga t'a la ɲɛmaale fɛnksi ne b'a ale sama ka gɛrɛna fɛnksi ko di n'i y'a bɔ ko 860 ani 60 ye kosɛbɛ maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye mun ye fasilikɛla jɛkulu ye kosɛbɛ ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko mun ye 17e arrondissement 17e arrondissement an ka taa ye n'an taara ye o bɛ hippodrome de kofɔ a b'o kofɔ commissaire mun bɛ nin waati na kosɛbɛ ɲɛma a ye tɛgɛ ta ka da maa kan maa mun n'a kun bɛ maaninfin gosi orange money la kojugu a ye maa mun da k'o gosi ɲɛma a da gosi ka bon kosɛbɛ Fatirika b'a ka fɔ la a ko nin maa kofɔlen a tɔgɔ de ko Alas Alas ye maa ye a ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ɲɛ a ye opérateur orange money mun gosi Bamakɔ a ka ja commune 1 yɛrɛ ni commune 2 kɔnda la ɲɛma ko a da gosi ko a ka bon kosɛbɛ mun ye Alas Alas n'i y'a ye n'i ye Alas yɛrɛ jɔlen ɲɛma i tɛ se ka da la cogo si la n'Ala ma farati i b'i ka misiri tilen ni k'a ta ka kalifa a ma maa mun don Mamu do ala si ye maa ye maa mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mun ye fiɲɛ yɛrɛ ba ala koyi o sabu kɛ mun ye sen kelen ko o man ɲi nka o n'a ta bɛɛ n'i ye cɛ ɲɛda ye ɲɛma n'ala sɔnna ma i b'i ka dugawu jaabi saraka i b'a ta ka kalifa a ma nka maa mun do ɲɛma ala si man ɲi Fatirika ka fɔ la a ko mun ye Alas ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye orange money baarakɛlaw ɲɛma a ye dɔw gosi 40,000 a ye dɔw gosi 100 ani 20,000 b'a bɛɛ ni kana waatinin bɔ mun ye Zole dalen don Bamakɔ polisiso la Zole dalen don gendarmerie bɛɛ lajɛlen na ni cɛ in kɔni ko a bɛ ka ɲini 36 min ko o filila a ma i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman fana taari ta da mun ye sariya bunakun kɛnɛ kan o sabu kɛ nin cɛ in a ye maa dama gosi ko a ka ca o siratigɛ la i bɛ n'a fɔ i ye k'a fɔ ko mun ye commissaire mun bɛ bi n'ale bɛ 17e arrondissement na n'o de ye Gafure Awa Sineta Gafure Awa Sineta a n'a ka cɛdenw u tulo don kibaruya in na ɲɛma u ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan wulikajɔw y'a bila sen kan ko mun ye Alas ye bolo a ka ta ka da a kan u nana fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ mun ye commissaire Awa Sineta a n'a ka cɛdenw nana fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ u nana cɛ in yɛrɛ bɛ to ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira mun na a bɛ to ka maaw gosi mun ye numéro mun na ɲɛma u y'o numéro caman ta ni ka baara k'o boloda mun ye commissaire principal Awa Sineta ɲɛma a n'a ka cɛdenw u ye nin cɛ in dobo daba k'a jateminɛ k'a lajɛ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye marisi kalo tile 17 san 2000 ni san 22 u taara tɛgɛ da belebele in na ten caw lycée Fili Dabo Sissogo yɛrɛ kɛrɛfɛla la waati mun na u ye Alasi ka a minɛ ka na n'a ye ɲɛma Alasi a degelen don a ka kalabancɛ la koyi waati mun na a donna mun ye 17e arrondissement kɔnɔna la ɲɛma a y'i seleka k'i da dugu ma a bɛ kule tɔgɔ mun na a bɛ yɛrɛ yɛrɛ ten o tɛ mago dilan kosɛbɛ o kɛlen mun ye commissaire principal n'o bɛ Awa Sineta ko fɔ a n'a hakili juru carilen don koyi wa a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko nin ta in bɛ tɔgɔ min na a ye fɛɛrɛ kɛ a ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ɲɛma nka kɔlɔsiliw b'a kan u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ a nana k'a fɔ ko mun ye Alas ɲɛma ko foyi t'a la ko pu tɛ dɛ foyi a banna Fatirika b'a ka fɔ la mun ye commune 1 commune 2 orange money baarakɛlaw ɲɛma siga t'a la u bɛ Alasi dɔn koyi a ye maa dama min gosi a taara ni maa dama min ka 40,000 ye a taara ni maa dama min ka 100,000 ni 20,000 ye ɲɛma ko a da gosi ka bon nka ko nin kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le 5 kɔnɔna la ɲɛma i bonya o b'a la Nɔgɔ bonya barika hali bi fasiriw bɛ an bolo kɔrɔ nɔgɔ Kasimu Tera nin y'a ka fasiri ye sɛbɛnden min bɛ yen n'an ko a ma ko aujourd'hui nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ baluguw bɛ baara la cogo min min ye awa i k'a dɔn an balakaw awa i k'a dɔn olu fana cɛsirilen don o cogo kelen nka dɔw bɛ yen min ye an balakaw ye u ka lafiya awa i k'a dɔn a na kɛ o t'u fɛla ko ye nin ko in bɛ jɔni ni jɔni cɛ madame Sianbara Saran Traoré ale ni Sanzu ka nin affaire in an bɛ ji da sɛnɛ ka waati bɛɛ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la sabu maa caman bɛ a ko ɲɛɲini ni k'a ko ɲɛdɔn o de siratigɛ la min ye commune 1 gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ yen de tribunal administratif min ye awa i k'a dɔn Sanzu ka avocat olu y'a ɲini dossier ko k'a renvoyer min bɛ se ka to waati nataw kɔnɔna na u bɛ se ka fɛrɛ cogo min awa i k'a dɔn kumaw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo a ko n'i y'a jateminɛ avocat minnu bɛ yen n'olu bɛ madame Sianbara Saran Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Sarangosi Sara ale ka avocat ale ni opérateur économique min bɛ yen n'o bɛ Zumana Traoré n'u ko a ma ko Sanzu kunu awa i k'a dɔn mercredi don u tun bɛ yɔrɔ
yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'a bɛ tribunal administratif de Bamako n'a b'o kofɔ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ min ye dugukolo ko min bɛ ni hakili b'a la n'a bɛ Jelibugu la indi district de Bamako ko in bɛɛ bɛ awɔ i k'a dɔn dugukolo in nɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ nin ko in ɲininkali de bɛ kɛ Kiri Bunagu kan Sanzu ale ni Sarangosi Saran u ka nin lahaliya in n'o bɛ tali kɛ tribunal administratif n'a b'o Bunagu kan ko in bɛna ban waati jumɛn ɲininkali to min a bɛ sigi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la ɲininkali in dun kun bɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn ko in a taara kiiritigilamaw ka bolo kan n'o bɛ tribunal administratif ko fɔ ka sababu kɛ min ye géométrie dɔw bɛ yen olu kɔni kun ye wulikajɔ ani cɛsiri dɔw kɛ ka jaabi dɔw bɔ o de kama min ye awɔ i k'a dɔn nin maa fila minnu filɛ nin hali n'o y'a sɔrɔ Sanzu ale ma ye kɛnɛ kan a ka avocat kɔni awɔ i k'a dɔn o kun bɛ yen nka min ye Saran Traoré n'o ye madame Sembara ye ale yɛrɛ kɔni kun jɔlen don ale ko avocat ka na o ye tiɲɛ ye nka ale Saran yɛrɛ bɛ se k'i jɔ min ye awɔ i k'a dɔn maître ɲɛma n'o bɛ tribunal maaw ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn tiɲɛ ye min ye ale ka dɔnta ye min ye n'u bɛ fɛ k'ale ka tiɲɛ k'o kɛ ale bolo nkalon ye n'u bɛ fɛ ka bingani ta ka ɲɛsin ale ma sabu ale ye muso taafetigi ye n'u bɛ fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ale ma a ko ale Saran ale yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ defa nin ko in na o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn Sanzu a ka avocat kɔni ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛn bila ka taa sɛbɛn min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ awɔ i k'a dɔn a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo min ka bila waati wɛrɛw la a ma taa da o da fɛ a mana ci cogo o cogo Saran Sembara Saran Traoré min ye madame Sembara awɔ i k'a dɔn ale kɔni bɛ dabolo min kan ale n'a ka avocat u kɔni pɛrɛlen don wa u cɛsirilen don ka awɔ i k'a dɔn waatiw kɔnɔ fasirikɛba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye juge kun wulila waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ in kan ka taa lajɛ ko ninnu awɔ i k'a dɔn a bɛ cogo min yalisa u yɛrɛ ka se ka tɛgɛ da ko in kan u taalen jaabi dɔw bɔra min ye awɔ i k'a dɔn a jaabi koloma yɔrɔ yɛrɛ ye minnu ye dɔw y'a jira k'a fɔ jaabi ninnu kɔnɔna na Saran ka awɔ i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ka fɔ nin ye titiri min bɛ yen a bɛ Sanzu bolo n'o ye 12640 ye n dɔgɔ a titiri a tamasiyɛn kelen a tɛ yɔrɔ in na nka min ye awɔ i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye numéro 4 bɛ yen numéro 4 bɛ yen o numéro in awɔ i k'a dɔn o de bɛ yɔrɔ in na wa numéro in dun tɛ maa wɛrɛ ka yɔrɔ ye n'o tɛ awɔ i k'a dɔn Saran ye n'o ye madame Sembara ye nin ko bɛɛ bɛ sen na hali bi ni tibitabaw bɛ sen na an dɛsɛ bɛ ka bɔ Kiri Bunagu kan ne ye min ye o ka fɔ min ta ye min ye o ka d'o ma bɛɛ ka lafiya n'o tɛ n dɔgɔnin laban in a bɛ gɛlɛya dɛ nin ko yɛrɛ bannen don ka ban koyi nin ko bannen don Maliko la an ko Malikura ko ka kɛ ko kura ye n'a fɔra ko Malikura ko kuraw ka kɛ hali bi an bɛ nin dabolo kelen kan kiri bɛɛ k'i ka responsabilité ta min ye dɔrɔn o ka fɔ a banna ka se jo t'a la dɔrɔn a banna nin ko in mɛnna dɛ vraiment ko in mɛnna dɛ a bɛ tibitaba la Kiri Bunagu kan a yirala k'a fɔ a bɛ min yɛrɛ fɔ nin ko la kati bɛɛ mun filɛ nin ye Sarangosi Saran bolo o de bɛ yɔrɔ in na mun bɛ Sanzu bolo o tɛ yen hali o tamasiyɛn dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ ekɔliso kɔnɔ a kuma ma caya sa wa a bɛ min ekɔliso Jelibugu fatiri dɔw y'o sɛbɛn yan dɛ n dɔgɔ hali n'a kɛra kaburu don n'o kɔni y'a kun muso ta ye min ye dɔrɔn o ka da a banna o dɔrɔn de y'a ɲɛ ye Sanzu yɛrɛ ka ɲi fasirikɛba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen na sa min ye awɔ i k'a dɔn waati tɛmɛnenw na kiiritigilamaw kun taara u kun y'u bali ka don yɔrɔ in yɛrɛ la sabu min ye awɔ i k'a dɔn Sanzu ye a na kɛ disiba don k'olu gɛrɛla Seku Umaru Konare la o min ye Sanzu ka avocat dɔ ye ale kɔni ko k'ale tɛna i da don nin ko in na k'a fɔ k'ale b'a fɛsɛfɛsɛni k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna sabu affaire d'état tɛ nka an b'a kɛ cogo cogo bɛɛ ka affaire d'état y'i ka affaire d'état ye o tuma min ye awɔ i k'a dɔn muso ye madame Sembara Saran Traoré ni kiiri bɛ tigɛ cogo min a ka tigɛ ten n'o tɛ fɛn fɛn kɛra sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛra jaabi fɛn fɛn bɔra an y'a ye kunnafoniw kɔnɔ cogo min sebaya a bɛɛ bɛ Saran bolo min ye madame Sembara Saran Traoré a b'ale de bolo an ka dugawu kɛ ala ka nin girin ala k'a kunjɛ ko ɲuman Kasimu Tera nin y'a ka fasiri ye min ye awɔ i k'a dɔn aujourd'hui u ka bidon bɔli bonya b'a la Marima ka ɲɛma y'a fɔ cogo min na bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ e ko waati ma sisan a sera an yɛrɛ tɛna fɛɛrɛ kɛ ka an kunda mun ye 26 mars kan bi baara bɛ jigin midi 30 de anw ka baara fana bɛ jigin joona koyi parce que ko in bɛ cogo min na Usumani an bɛ Usumani fo an ka fɛɛrɛ kɛ ko Usumani bɛ kasi la an ka foliba ye kosɛbɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ joona k'an kunda 26 mars kan kɔrɔ Garan Gejul a ye billet d'an ma a kɛra wala Garan Gejul kosɛbɛ Jɛkafɔ Gejul ne ko k'a ni ca ni k'a kamara k'a diyara n ye bɔra a ye ma billet sɔrɔ wa n bɛ tila ka kelen d'i ma i bɛ taa y'a mɛn wala kelen bɛ d'i ma kelen bɛ di e ma dɔ sɔrɔ awɔ ne ye dɔ sɔrɔ a ma ban n dɔgɔ wala e ka kelen sɔrɔ e fo fila Yusufu e de bɛ technique la yan a bɛ n'a ye fila ni de yan e tɛna se ka taa dɛ parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ e bɔli yɛrɛ man di ne ye e ka to yan walahi e ma to a da la n'i taara i yɛrɛ di 26 mars mɔgɔw ma ye i laban u bɛ kurusi bɔ i la dɛ i la téléphone musique la man bɔra e poche kɔnɔ
Il a pas été Wa be min fo ayo hakili to awdewna awo ni minu mita bonontan laje demiseni murmuru ninu akanu che katugo aw nof awo to de aw musola ka minu be ni fanga beretula naw sigalen bula akanu che aw nof ayo bo nofe ayo hakili to ko buli fewna jamana nyamaw ku wele yoro ka sécuriser fam befe pour que vraiment population se ka tan noyala kasiginu kana noyala parce que minni away ka do flebaga wala be ko musola min ta cey de kosobe donc ko hakili to ala balontan de be 26 mars la donc ko hakili to ula donc min Mali Tunisie ko jija sécurité away kado be se kala buli chugo mi yel sambe kata anga sigin no yala kosobe abana abiketu mashallah abana ameta kata nani kula enyama ka sigin na ndaso ala ko ke abike ala ko mashallah ya rabbi ama kosobe ala ko ke ami mandogo bitay comme gouvernement yere ko kanga bara wujugi jona ambe bara wujugi jona cho mo ka fo mi ade kosobe gouvernement ko bara bi jigi midi 30 pour que beka se kata yoro kalafia am farate bara jigi 11h kosobe benni ka gouvernement bara te kosobe gouvernement ka saria babula am farata ba ne wani watina munye shaka jagtina be ko ma ko jije soni aklo bana soro ko na ma fo kosobe endowa idoro ayra kanga wuru saraw ne dogoni ko ni ne do fambe fe amina lenu da saka ere ndogo imina lenu da soni way nyebala dem sen sebe ba o kalen do de ay ndogo ko ni sika tala de ay ma seba donga saka mina mu fiye dogoni sebe ba do wallahi ga soni hali saka ka ku ngorota ere ki la jaka gelama sika tala ayo ko no sika to law bunya ko ni dan ya tai me o te woro sara balde saka dum bulo fleni na male fene bulo kokura ye tiga tege kokura ye atina bode sika tala foka tege kokura ye sika tala de